Ano kayo nandun? Ayun, sumuche. Kanila po. Kanila po. Lapit ako. Ha? Kanila po. Kanila po. Ay, kanila po. Mami po. Ano ba isa? 20 lang. 20 po isa. Silit masyado. Bakit dito? Magandang video. Pambahan nyo bukas. Salamat po. Pambahan nyo bukas. Salamat lagi doon. 1, 2, 3. Salamat lagi doon. Ano natin? Ginagawa rin. Thank you, Hagidon, sa libi sakay. Thank you, Hagidon, sa libreng sakay. Thank you, Kuya Hagidon. Thank you po sa libreng sakay. Salamat po at nakalibre ako ng pamasahe. Thank you very much. Thank you, Hagidon, sa libreng sakay. Salamat po, nakatipid kami sa pamasahe. Salamat po, Hagidon. Thank you po kay Hagidon sa libreng pamasahe. Thank you, Hagidon, sa libreng sakay. Salamat po. Nakatipid kami ng pamasahe. Salamat po, Hagidon. Thank you, Hagidon. No. Thank you po. Doon sa libreng, thank you po, Hagidon, sa libreng rides. Yan, thank you. Sabi mo na, thank you, Hagidon lang. Thank you, Hagidon lang. Thank you po. Yan. Hagidon, thank you, Hagidon, sa libreng sakay. Salamat po. Nakatipid kami ng pamasahe. Salamat po, Hagidon. Thank you, Hagidon, sa libreng sakay. Salamat po. Nakatipid kami ng pamasahe. Salamat po. Thank you, Hagidon, sa libreng sakay. Salamat po, nakatipid kami ng pamasahe. Salamat po. Thank you, Hagidon. Nakalibre kami ng sakay. Salamat sa libreng sakay. Salamat po. Thank you, Hagidon. Nakalibre kami ng sakay. Salamat po. 1, 2, 3, go. Thank you, Hagidon! Ulit po. Thank you, Hagidon. Thank you, Hagidon. Thank you po. Nakatipid kami ng pamasahe. Salamat po. Thank you, boss. Hagidon. Thank you Ulit. po. Ulit. Thank you po. Thank you. Teka lang. Thank you,